naman at dumidiskarte hanggang botot. At Santo Niño, pinasa. Santo Niño, pinasa doon, tumira. Wala. Nagawan. Nakuha ni Maitidos. Tumira, basket. Dito gayayan. Tumira. Wala. Nakuha ni Mike. Mike, dumidiskarte. Aba, naghahanap ng pasahan. Bam! Tumira, wala. Nakuha ni Ian. Para sa Santo Niño. Pinasa doon. Agan kayo, girl. Pinasa, nakuha. Kuha ni Mike, nakuha. Tumira ng tres, wala. Doon. Kay Mike. Pinasa na naman kay Mike. Tumira. Basket. 6-4. Santo Niño versus Cambotot. Nandito na naman tayo. Labasan. Number 93. From Cambotot. Tumira, basket. Dito, nakuha ni Mike. Number 8 nag-dribble. Nagawan. Ijan, nakuha. Tumira. Wala. Nakuha ni Uger. Hop. Nakuha. Hayan. Nakuha ni Hayan. Double touch. Coach. Ano natin problema, coach? Ang kanang Cambotot team tapos Santo Niño naglalaban. Yan fight Tanawan. Yan fight GT Falcons. Okay. Doon, nakuha ng Santo Niño. Dumidiskarte. Santo Niño. Tumira. Wala. Sayang, sumablay. Dito kay Kishan. Ayun, pinasa kay number 93. Kay number 3. Basket. Basketball ang dribble. Kahit nakalunin. Dito. Kay number 8. Naghahanap ng mga pasahan. Nagdidesisyon pa kung titira ba siya. Tumira, wala. Nakuha ni Jan. Kay Kishan. Dumidiskarte. Wala. Nakuha ni Ayan, tumira. Wala. Nakuha ni Mike. Mike, dumidiskarte. Dumidiskarte. Wala. Nakuha ni number 33. 93. Tumira. Wala. Sayang, sumablay. Doon. Number Mike na kay number 33. Foul. Jersey number rep. Repere didianing. Okay, basket. Doon. Basket kay number 8. Number 8 dumidiskarte. Number 8 pinasa kay number Tay. Wala. Last touch. Good luck. Tumira. Wala. Nakuha na naman. Bam. Tumira, wala. Sayang. Dito. Time out, Santo Niño. Okay. Pagsisimula ng game. Babal game. Doon. Kishan. Dumidiskarte. Pinasa ay number 93. Tumira. Sayang.
Wala! Doon kay number Mike. Mike, dumidiskarte! Mike! Number 8! Mike! Aba! Oy, pinasa! Nakuha ni Matthew! Matthew, tumira! Wala! Sayang! Nasablay kay Kishan! Boom! Nakuha ni number 93! Number 93! Tumira! Wala! Sayang! Doon! Eh na Mike! Tumira! Basket! Dito! Kay Hayan! Pinasa kay Kanchi! Tumira ng tres! Wala! Sumablay! Kung tumira, basket! Dito! Adi naliwat dide! Na Matthew Ambulan! Matthew, tumira ng tres! Wala! Nakakuha ni Ian! Tumira! Wala! Sayang na naman! Nakuha! Kishan! Pinasa kay number 93! Tumira! Wala! Sayang! Ayun! Doon kay Mike! Nilawag! Doon! Nakuha niya! Tumira! Basket! Doon! 55 and 66 seconds! Tumira! Wala! Pinasa 93! 65 and 36 seconds. 93! Kishan! Sumalaksak! Wala! Nakakuha ni 93! 93! Tumira! Basket! Dito, number 8. Number 8. Doon! Kay number 8, tumira! Wala! Nakuha! Iya, tumira! Nagsanto ninyo! Nakuha ng kangbokrat! Doon kay Kishan! Numidiskarte! Dayon! Nakuha na Uger! Ganap na papasan! Nakuha ni Ian! Ayun kay Ian! Bam! Time out! Kan Bokdot lamang Santo Niño.